Ayan guys, pupunta tayo sa aming little farm guys. Update natin yung ating mga gulay guys. Samahan nyo ako guys, maglalakad tayo. Galing dito sa bahay guys. May dalang walking na rin tayo guys. Ganda ng view guys sa likod. Dito guys, mga 5 minutes lang yata guys. Papunta sa aming little farm guys. Maglalakad lang guys. Samahan nyo ako guys. Ngayon guys, hindi masyadong malamig ang panahon guys. Gusto ko sana mag t-shirt guys, pero parang word kasi ano na yun eh, pang taglamig na buwan, kaya wala nang naka t-shirt guys. Yan guys, tingnan nyo, ganda ng dahon guys, kulay dilaw, mayroon ding red guys. Ayan guys, mayroon din doon guys, oh. Mayroon ding nag-farm guys. Tawid tayo guys. Dito lang tayo guys, malapit na. Malapit na sa ating mini farm guys. Tingnan nyo guys. Ayan guys. Ayan. Dito tayo guys. Ayan dyan. Ayan, ngayon tawid tayo. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung aking ginawa guys. DIY guys, hanging plant guys. Ayan guys. Ayan guys. Yung ating hanging plant guys. Napichay guys. Ayan, tingnan nyo guys yung aking ginawa. Okay ba guys? Ito yung pichay guys. Ayan. Galing doon sa kabila, ayan, tapos nilipat ko dito. Yung pit bottle guys, sa mga utsa, yung mga inumin guys, ayan, tapos nilagyan ko ng lupa na may halong pataba guys. Tapos, ayan guys, yung wire, ginawa kong pang ano guys, pang sabitan sa kanila guys. At saka yung kahoy guys, ayan. Tinulungan ako ni Darwin guys. Ngayon guys, kanina ang ginawa ko ay yung aking repolyo guys. Ayan guys, inano ko, nilagay ko na isa-isa guys. Ayan, tinanim ko na. Sana ay okay sila guys, mabuhay sila guys. Ayan guys. Mayroon pang medyo marami-rami guys. Tapos dito din guys, yung ating ano to guys eh, pangalan nito, hindi ko alam anong pangalan dito sa Tagalog or English na ano guys, na gulay guys. Ito pa yung ano guys, kulangan tayo ng kahoy guys, bibili pa tayo ulit ng kahoy. Tapos update ko guys, ito yung anting broccoli. Yan. Kakalipat ko lang nito guys. Tingnan nyo guys yung ating radish guys, napaka healthy nila guys. Ayun guys. Yung iba guys nilipat ko kasi guys, kaya medyo naninilaw pa guys, pero buhay to sila guys. Ayan. So excited na ako na mabuhay sila lahat guys. Tapos dito guys yung ating carrots. Ayan, nag-iba yung kulay guys dahil sa pangpataba siguro guys. Ayan. Tapos ito yung DIY guys. Ayan, ginawa ko guys. Tingnan nyo guys. Ito yung gagapangan ng ating gulay guys. Ito guys, oh.
Ito guys, yan guys. Gumagapang na sila guys. Oh. Yan. Meron din doon. Tapos dito. Tapos guys, ayan. Yan. Diyan sila gagapang guys. Yan, ginawa ko. Tapos dito, o tingnan nyo guys, yung gawa ni Darwin guys. Ayan. Tinanim niya. Paborito niya daw to guys. Na gulay guys. Ayan. Tapos itong ating ano guys, sibuyas hindi pa rin lumalaki or tumataba. Ayan guys. Maliit pa rin guys, payatot pa rin guys. Tapos itong ating ano guys, carrots, ayan. Siguro guys, ilipat ko yung iba doon sa kabila. Ayan guys. Parang hindi yata mabuhay yun guys, nag-iba yung kulay guys. Ayan guys. At saka yung ating garlic guys, ayan guys. Buhay sila guys. Ayan lang guys. Ngayon guys, maglalakad tayo papuntang convenience store guys. Ayan guys, tingnan nyo guys. Yung aming hallway guys. Ayan, ngayon exit na tayo guys. Ayan, maglalakad tayo papuntang convenience store. Walking. Bukas Monday na naman guys. Monday ng gabi. Start back to work na naman guys. Back to work. Pagod na naman guys. Tingnan nyo guys yung kanilang vegetables guys. Napaka-healthy guys. Sana maging ganito yung aking pichay guys. Ayun guys. Ganda. Yan. Kanilang sibuyas guys. Tapos yan guys, ano kaya yan? Guys. Punta tayo doon guys. Tingnan natin yung kanilang gulay guys, kung anong tinanim nila dyan. Ang linis ng mini farm nila dito guys. At saka ganda ng lupa guys, mataba. Ayan. Yan guys, oh. Yan guys, tingnan nyo guys. Ano kaya yan dyan? Oh, linis guys, oh. Tingnan nyo guys. Yan lang guys. Tapos ngayon guys, balik tayo. Ito yung daycare ng aking anak noon guys. Yan guys, continue tayo sa paglalakad. Yan guys, ganda ng kanilang gulayan guys. Napakalinis. Tingnan nyo guys, ang lawak ng kanilang tsaka ang taba guys ng lupa, ang ganda ng lupa guys. Mataba na lupa guys. Ayan. Laging ganyan lang to guys. Pero parang may tinanim yata. Ayan guys, oh. Ano kaya to? Ayan guys, oh, may tinanim. Ang galing nila guys dito sa Japan guys.
Lawak. Guys. Ayan lang guys. Thank you for watching.